केडगाव शाहूनगर येथील लंडन किड्स प्री स्कूलमध्ये शैक्षणिक वर्षात कला, क्रीडा, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस वितरण करण्यात आले। राणी कोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून रोहिणी ठुबे, शाळेच्या प्राचार्या सुचिता जमदाडे, शिक्षक निशिगंधा गायकवाड, सुप्रिया मुळे, कल्याणी शिंदे, सपना वाबळे, प्रतिभा साबळे आदींसह विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते। इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देत असताना मुलांना आपल्या संस्कृतीचा विसर पडू नये म्हणून शाळेत प्रत्येक सण आणि उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे करून विद्यार्थ्यांमध्ये संस्कार रुजवले जात असल्याचे यावेळी बोलताना प्राचार्य सुचिता जमदाडे म्हणाल्या। तर राणी कोतकर यांनी लंडन किड्स शाळेने कमी कालावधीत अधिक दर्जेदार शिक्षण देऊन केडगावमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केल्याचे सांगितले। शैक्षणिक वर्षात घेण्यात आलेल्या शालेय परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थी चित्रकला, फॅन्सी ड्रेस, हस्ताक्षर तसेच पालकांची रांगोळी स्पर्धा आदी स्पर्धेचे बक्षीस वितरण करण्यात आले। प्रमाणपत्र, शैक्षणिक साहित्य आणि स्मृतिचिन्ह देऊन विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी प्राचार्या सुचिता जमदाडे यांनी मनोगत व्यक्त केले। So, Rishita ma'am and Jamdade sir, as well as the teachers in the school, are taking too much efforts for this. So, we can clap for them. Please clap for them. Teaching preschool for the students who are like tiny birds, and they are coming here. Teachers become second mother for them. So the job of the teacher is the noblest profession, and you are doing this. So I can proudly say the future of the students is very well, and they will definitely show it by their success in the future. I can see the parents here. When it comes for the students, the duty of mother and father is really praiseworthy. They are doing job 24/7, and this is something which should be honored. So, can we clap for them once again for all of your parents? As I said, London Kids School was founded before 2 years, and Rishita ma'am and Jamdade sir, with their staff, are arranging so many programs, and they give opportunity for the students to come ahead and take part in competitions. So today we are gathered here for the prize distribution of various competitions like Rangoli competitions, drawing competitions, etc. So I am very excited to see the winners as well as the students who took part in the competitions with enthusiasm. हमारा YouTube चैनल ला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा।